Ita man bandu kamkrina naman perpulungan ija pape kamringan turang rasenina selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu man bandu bagepe man bandu kekelegan kami si sekali enda dengar ikut bergabung ibas kebaktin enda ikatakan kami menjuah-juah dingin pe keikut sertandu ibas kebaktin enda nambahi keriaan ukurman kami ibas kebaktin ta enda. Meriah tuhu-tuhu ukurta sebab banci dengar kita ngikuti kebaktin minggu Trinitatis ibas paksa enda. Meminggu ija gereja gejakken keleng ate ras pengarak-ngarak di bata arah pengidahta karena di bata si telusada di bata bapa anak ras kesah si badia. Minggu enda kita iaju ngejapkan kini ersadang di bata alunahkan padanna si benangkan arah di bata nepadoni ras isina seku karya keselamatanna arah Yesus Kristus ras bagepe penemani kesah si badia seku pendungi zaman. Mari ras-ras kita rende muji Tuhan ibas kitab Dendenta nomor 386 ayat si pemena ras si peduakan. Ibas gelar di bata Bapa anakna Yesus Kristus Tuhan ta ras ibas gelar kesah si badia kejua-juahan jadi si kerajaan kala si ngerembak kedirina ras di bata bagi pisin jaga kini ersadana ras di bata kekelengan ras kemuliaan di bata sinemani kegeduhandu genduari nari sehrasa lalap. Amin. Tapi aku kuendeken kap puji-pujin kuman bandu kubahan me persembahan kuman bandu janah kusehken ate kukai si enggo kupadanken sabab ibas kam nari kap rehna keselamatan o Tuhan erpalasken kata di bata enda mari si puji Tuhan ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 61 ayat si pemena.
pujin mandi bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesah sibadia. Di batanta erdolat dengan erkuasa, nggo itepana langit ras doni rikut ras krina isina alu mahuli. Yesus Kristus ngoreh kudoni enda, re ia maba perdamaian ras keselamatan, arah kematen ikayu persilang, italu kena kematen, jenari nangkih ia ku surga, guna nikapkan ingan manusia. Di bata tetap jagai dengan mereka pentaran man banta arah kesah sibadia, semakala kita melumang dengan talu ibahan doni enda. Si penangki pujin taman di bata si telusada, aluras kita rende ibas kitab dendenta, nomor 424 ayat si pemena. Kinata kegeluhan manusia, di bata enggo encidahkan kemulianna, mereken perkuah Athena ara Yesus Kristus, ras jagai kegeluhan ta arah kesah sibadia, si gejak ngindia pendahin di bata ibas kegeluhan ta, mari mengket kita kubas paksa tenang si benakan. Mari tole si aku kendo santa arah nendeken denden ibas nomor 440 ayat si pemena.
berita pengalami dosa. Itandai di bata nge manusia ibas kinilang asupena ngerembakkan diri mandi bata si badia. Maka nina kutamakan me undang-undangku kubas pusukna. Jangan kusuratkan me kubas ukurna. Tole nina kulupakan me dosa-dosana ras perbahanan nasi jahat. Bagem nina di bata man bandu krina. Amin. Si penangki pujinta, arkiteken dosanta enggo alami di bata, aluras kita rende ibas kitab dendenta nomor 184 ayat si petelukan. Seninaras turang sini kelengi Tuhan, sekita kubas pemogen pustaka si badia, bagin si pemena, si ibuat ibas kitab Amos, bindu 5 ayat 6, sekubas ayat 10:4. Dahilah Tuhan, maka kam geluh. Adilang desken api sigurlah meia, maka meseng ibahanna bangsa Israel. Meseng me anak kuta Betel ipan api jana isepe langasuk ning petisa. Cilaka mekam, okam sinalihkan kebujuran, si pentar jadi gedu, dingendampesken kebenaran putana. Tuhan kap sinjadikan bintang-bintang, bintang Kartika ras bintang timur. Isalihkena kegelapan jadi suari, suari jadi berni. Ilebuhna lau-lawit, jenari iamburkena kudoni, gelarna emekap Tuhan. Kalak simbisa, ikernekena benteng-bentengna iradaskena. Segat atendu bangkala sipang alu terus terang mandang kami. Dengan nembah atendu mangkala sinurikan si tuhu-tuhu ibas pengadilan. Kala si musil-musil itindihdu, jana ipak sandu ia mereken pagena. Maka aminna ngope ipajak kendu rumahdu gedung batu. Labo pagi kam sinianisa, ngope iswanindu peken anggur si mejile, labo pagi iinemdu lau anggur Ku eteh nge uga belinna dosandu, jana uga lalana kejahatan si ilako kendu. Kalak bujur itindehdu, ngalo duit sisip kam, jana i olang-olangindu kalak musil. Maka ola daca kebujuran ibas pengadilan. Maka ibas paksa si bagai sip saja kala pantas sebab paksa jahat kap Daramilah si mehuli ola si jahat, maka kam geluh adi bagai Tuhan di bata si mada kuasa tuhu-tuhu rembak raskam bagi si ikata kena rusuh. Ketuahan kalak si megiken kata di bata dengan si make kenca
ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras-ras kita resada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami si perkuah dengan perkeleng. Ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan. Re kami ngadap mindo perkuah atendu. Gelahna iberikan kam kepentaran man kami. Gunangan tusi erti katandu. Kesandu si badia si erdahin ngajari kemahendu. Ibas ersemekah nurikan katandu. Bagepe si paangka kenca. Man perpulungendu singgo sikap megi kenca. Reh kami Tuhan ertoto mindo man bandu. Alu menteruk ukur pengalami dosa. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita nguge kitab Matius bindu 10:2 ayat 10:5 sekubas ayat 21. Kenca ietah Yesus sura-sura kalak Parisi lawus ia ibas rumah pertoton kalak Yahudi enari. Enterem kalak ngikutken ia. Ipepalemna kerina kalak si penakitan. Jenari ipersingetina. Gelahman isepe ola ituriken kerna ia. Si enda jadi gelah sekai si enggo ikatakan di bata arah Nabi Jesaya nina. Enda me persuruhanku si enggo kupilih. Ia me si ku kelengi dengan si ngena ateku. Ku berikan me kesahku man bana. Jana ia me si meritakan kebujuranku man krina bangsa. Tapi labo ia pagi rubat entah serko. Bagepe labo ia ngerana alusora megang i pasar si meriah. Bulu singgong beltuk la ipenggel kena. Lampu si milep-ilep la inimpetina. La ia rengadi-ngadi seh menang ibahanna keadilan Jana ibas ia mekrina bangsa-bangsa terpengarapan. Senina ras turang si ikelengi Tuhan. Persuruhan pilihan di bata ema jadi pengajuk si jadi tema manbanta ibas minggu enda. Adi si ikatakan persuruhan berarti litmei sinuruksa. Dinyam ganjangan mei pemetah sinuruh asangken siman suruhan. Jana persuruhan dalankan misi sinuruh ianai. Kai si ikatakan sinuruksa me si idahikan persuruhan dai. Karena konsekuensina ibas ia dahikan dahin si enggo iberikan dai harus me ia ngasup guna ngalakensa. Janah sitah persuruhan enda harus ngetetap patuh man sinuruh ia. Adi sineng dai kubas kitab Amos. Ija Amos sekalak nabi si dahinna pe sekalak permakan. Janah dahinna pe buat buah ara ikerangan. Ia tading kerajaan Israel Utara. Tapi isuruh beritakan karena kebenaran di bata ku kerajaan Israel Selatan. Janah tupung sie perluasan wilayah tuhu-tuhu jadi sada kebanggaan ibas kerajaan Utara. Janah stabilitas negara cukup luar biasa aman. Janah be katakan negara enda dem alu kesenangan rekite-kiteken kemakmuran. Tapi
Amin na pe kemakmuran terjadi ibas kegeluhan bangsa kepe kebobrokan moral terjadi ka ibas situasi sebagai rupa. Jana kepekan agama hanya sebagai topeng untuk menutup kerina kesalahan singgo ilakokan. Jana pe agama itunggangi ya ipakaikan guna banci nutupi karena kesalahan singgo ilakokan. Tempat-tempat ragama, tapi situhuna di balik agama dai merekna memang bagus teragama, tapi lagu langkah sitipe lah bagi kalak siragama. Enda teridah makana kalak bayak ngenanami kebaya kenangan ca. Bagi lagu si pernah si begi si bayak rah bayakna, si musil rah musilna. Janah pe ije kalak bayak nindih kalak si musil. Lalit simbela kalak musil ibas pengadilan. Kebujuran hanya mitos, kebujuran hanya konsep, bagai pe cakap, tapi labolit singhit nampati kalak silit ibas kesusahan. Bahkan pe pagi kalak musil pe ibuat, iperajang silabo si kerajangan kalak, si madasa. Kalak musil langasuk ngelawan, sebab adi ngelawan ia ugapa pe talu ibas pengadilan. Maka agama dai idalankan alu pekulah-pulah. Alu tegas Amos ipilih jadi persuruhan pilihan di bata guna jumpai penguasa. Guna ngurikan karena ketuhu-tuhun ras kebenaran. Manggom sita hari adipang kita mandang penguasa, mandang kalak si erpangkat, mandang kalak sila pernah isimba, tentuna resikona cukup tinggi. Tapi kai si terjadi, Amos ipilih ras isuruh Tuhan guna nurikan kebenaran ras ketuhu-tuhun man penguasa tu fungsi. Bakepe man kalak baya sinindih kalak musil. Sebabna adina kalak musil si tindih, entah nape kalak musil si pekia-kia, amin nape la yang ngelawan si tuhuna labo ngena ati di bata eman banta. Aku lihat pengalaman si pernah kunanami bas pelayanan ku penjara Tanjung Gusta sekala nande tah pemoria ikatakan na maka nina di darat pagi aku penjara nari munuh aku nina sebab engkai kepekan ban susahna musilia baru katubuhan ana maka na isuruh kalak yang bawa barang ku Medan alu upah si cukup melingkang. Maka lengah seh i Medan pe ilau disidengah pe ngolit penggeledahan motor nai isungkun iya. Enda mot barangi seningan barang kunina. Kepeken ganja mas. Maka itangkap menandai ipenjarakan hukumenna 8 tahun. Upah pe lengah alokan anak nasi kitik dai pe rati mesuni. Jana iya ipenjarakan sekal dekah. Arkiteken hukum lah pihak manbana. Jadi tentunya bagaimana si terjadi mungkin pe iwas zaman tagenduan. Maka dai katakan Amos, dahilah Tuhan maka kam geluh. Sebab adilakin si dahi Tuhan, ipandang kalak pe kesalahan ta lagi tanggi. Nembah hati taman kalak si mandang kita. Edan si terjadi. Adilik kesalahan ta, ipandang kalak kita dikintu benar. Robah kita, eda ngasi tepat. Janape ulah si pekiak-kiak, kalak si musil, umpamana kalak sirdahin ibas rumah ta, entah ibas usahan ta, lah si berikan gaji manbana, ibas waktu nalah berikan gaji manbana, guna ia lo kena, gelah banci yang geluh. Sebab banci irap kena kal, gelah ia banci, geluh ras keluargana. Dai katakan ibas kita enda, gelah ikatakan Amos man bangsa maka na ise si nindih kalak musil bagai pe rebahan sila bujur ibas pengadilan maka nina iba mundur rumah du gedung batu lakam paginya nisa hukumenna. Janah
Isuanindo pekan anggur, tapi labo pagi kami nemsa. Mankanita gia baya, tapi labo ternikmati kita. Susah kagak pagi si kerajaan ta. Makanalit nga konsekuensi, pilihan ta, ibas kita la pihak nandangi kebenaran Tuhan. Labat si alokan duit sisik ibas kalak musilnari. Janah laban si ban sila adil rasila benar man kalak musil. Amin na pelaya masuk ngelawan kita. Senina-senina rasturang sini kalangi Tuhan. Naramilah si mahuli ola si jahat. Memang ibas dongenda si jahat nga nagrina jumpa kita. Tapi likan na si mahuli. Tapi adi ibas era orang gila nina, adi nakam ng jadjay mahuli, krina kalak jahat, ikatakan na nga kita mahalo. Maka ulah kita biar guna dalam kebenaran ini, amin nape kita sisada. Sebab na, mawon lanay kalak biar erban kejahatan, adi ras-ras lah kompak. Adi terem lah teman, lanay yakak mon-mon, kejahatan ay jahat. Apalagi adina terengkap pengikutna, ya ka ngohal si biasa saja. Adi kejahatan go soal biasa, soal bini nakin, uga makarikap due, bene hati nurani. Maka si idah na ibas pengogenta, uga Tuhan Yesus enda ipilih jadi persuruhan di bata, itetapkan, guna beritakan kerajaan surga, guna beritakan karena keselamatan. Maka Tuhan Yesus tantangan na cukup melala. Mahuli kalau ngasipan Yesus. Erpihak ia mankala si musil. Erpihak ia mankala si penakitan. Erpihak ia mankala si terpinggirkan. Tapi mahuli pe bahan na nambah kanga ate kalak Parisi. Enda mengkepekan konsekuensi persuruhan singgo ipilih di bata. Ibas mahuli si bahan epe, langabo tentu mahuli ia kalak krina si bahan kita. Maka Tuhan Yesus yusur-usur na layang adi. Ya, layang adi, iteruskan na. Jangan nina pe, ula kata-kata kendu, kay singgo kubahan eman bandu, ula turikan man isik. Sebab la ati Yesus, ia iikut-ikut kala, erkite-kitekan, tanda mujizat, tanda sengget, bagai pengajaran-pengajaran na. Remin iba syukur na nari ersur. Maka amin na pemberat tantangan sini alokan Tuhan Yesus bagi isinubuatan singgo isutkan ibas pengogente na nai ara kitab Jesaya enda makanina kukelengi ia janah ngena ate kunina Tuhan. Maka iperlengkapi na persuruhan singgo ipilih na nai. Ibrekan di bata man bana kesahna guna ngatakan karena kebujuran. Bagepe gelang banci yang ngasup la penimpat lampu si bilang-ilang. Artinya kalau si susahai mawon labo terperjuangkan na hakna. Labo tergeluhkan na ras terpertahankan na kegeluhkan na adilakin di sinampati iya. Tapi bagaimana kerehan Tuhan Yesus mankala si terpinggirkan. Mankala sila iperdiatekan. Mankala si musil. Tapi ulah tari ya adi musil go pasti erpihak di bata man banta teta. Musil pe harus kanu bujur. Harga diri kalak musil pe harus ngeli. Bayak pe bancing kita bayak punya harga diri, kebujuran, kebenaran, keadilan lipas kita. Adina bayak kita, bayak ka kita ibas perbahanan si menghuli singen na ate di bata. Kita penggo persuruhan si ipilih di bata. Tapi adibayak kita, tapi kebayakan te si populong ara arbahan sila mahuli, enda labo kita persuruhan pilihan di bata. Sebab engkai ibas paksana pagi, labo dekah artenda, labo bang cilalap jadi teman. Maka mantrina persuruhan di bata, singgo ipilihna, singgo itangkuhkenna, ya ulah darami zona aman. Ya, engkai maka bagay, sebab bagenda labo kita ngasup mempesenangkan kerina kala. Sebab na adi senang si pan kerina kala, engkuman pertanyakan panggilan ta. Sebab adi nasidalankan sila ujur pe senang akak kala, lalit pang si mandang kita, engko tuhu-tuhu lanay benar. Maka senina rasturang sini ikalangi Tuhan, kerina kita enda ipilih
jadi persuruhan di bata iba sendalani kegeluhan ta tantangan na pelabu suka ya. Aku ku alami ngenda sanga pikaris adina sanga pikaris medan pelayanan jadi tantangan. Pernah ngerdalan 4-5 jam ngkuburkan ngawan perpulungan ngepar laun belin maka to gelahula liturgie gelah baci dengan karyoge angkat metan ku atas lawe go kenden nasa keraunge mulih bekari bagi go saring tantangan wise tantangan ibas medan pelayanan adik di daerah maka ku daerah seni kota tantangan pelayanan kami kenca kami melayani isada kuta okultisme seteremna perpulungan si terpengaruh kubas kuasa-kuasa kegelapan sepelit rencana guna pelaus begu ganjang buakak bubegu baji pelaus laka pelajari sekolah sangat kuliah ugaan pelaus begu tapi tak kita rah kata di bata kai bisi ipindodu ibas gelarku ia lo kendu mekai si ipindodu makana buka ku daerah kota tantangan na buka kenjung paras perpulungan si pemeta si rajin moge buwe pengalaman na lika pangkat na lika buatan na maka iaju ka persuruhan di bata bagi kami secara pribadi gelah tutus ka arlajar tutus ka moge arlajar arah pengalaman sintar maka modal melayani dai arah kutanai ije arlajar konsisten ije meletakkan pondasi panggilan selaku serayan Tuhan tentuna persuruhan pilihan di bata siku kata kene tentuna lenga bokai pe ibandingkan senior kami si cukup melalakal tantangan sini hadapina ibas pelayanan langnai kami medan pelayanan pe cukup daw adilai alo-alo perpulungan lakaya reh apalagi si Zaitun maka pernah kami sewa kami becak barang bahan amak datas jemput Zaitun dai kerina tamat atas becak barang dai maka mulih pekari nek becak barang kami kerina seriah nalanai terulihi maka perpulungan kami sekali ku 1000 jandi daw maka lalit motor kaku je tupung si angkot pe jarang ku je lit waktu na sekali ca sada minggu makanya lungna meriahkah kami kepala dinas kebersihan ibas kutandai pinjam kami motor sampah dai cuci kan lebih kimbang ke nama berkat kak jam 8 mulih jam sada kalau kayak gue tunduh makanya PJJ dai pe rende-rende nang gue benakan atas truk ya atas motor kol diesel dai bagaimana riahna melayani jadi tupung si aku kupikirkan lah pernah wakak aku banci ngasuk bagai sebab naik pekat sakit-sakit dulu sama SMP ya tapi kepekan diperlengkapi di bata kebiaran dai disalihkan di bata lah jadi kebiaran semakana banci pe ibas dalani dahin pelayanan dai iberikan Tuhan tetap teman iberikan Tuhan rusuk penampat seherbahanca menjuah-juah guna ngelai ibas pekan anggur Tuhan. Memanglah aku suka, likangat na ibasirati nembah, macam-macam tantangannya. Tapi Tuhanlah pernah ibahanna, juru persuruhan na, adinggit kita mido dengan ngarak tetap manbangan. Endama jadi pengajuk manbang takrina, gelahna kita pe ibas profesi takrina, tetap jadi persuruhan pilihan di bata. Memang banji sulit siakap nurikan karena si tuhu rasi benar. Tapi pindo gegah man Tuhan gelah ngasuk kita dalam kenca. Bicara lid kalak sila ngasuk melawan kita, arkiteken ia la erpemetah, arkiteken sitik buatan na, arkiteken iperkirakan pe labo ia kalak si megegah, ulah kita main-main, ulah kita nokoh man bana. Sebab kai adi si tokohi kalak si musil, si tokohi kap di bata. Maka rimbang kita kariras di bata, bagi si katakan mas kita amos na. Ibahan du rumah du gedung batu lakam ni sanina man kadeta kini ke pagi kerina makana mari si renungkan ras-ras kaikin si tuhuna perjuangan ta ibas dalani kegeluhan eta alu bagi-dagi senina ras turang sini kelangi Tuhan si ingatlah maka di bata pemilik masa depan ta masa si bonewat lah terpekena kita masa si genggor indah sangana si dalani
maka nakasi banci silakokan menghuli genduari dalankan. Gelahna sinikmati kapan isi menghuli, singgo isikapkan di bataman panta, ibas waktu singgo itentukan na. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, daramilah si menghuli, silahi si jahat. Mau pedah Tuhan man banta, selaku persuruhan na, singgo itetap kena pekena-kena dunia enda. Amin. Ras kita artoto. Bujur Tuhan kata dunggo mempersingeti kami. Ajari kami dalankan pedahdu. Gelah ukur kami nuhit dalankan kebujurendu. Dalankan kini ulin sirah nabas kamnari. Gelah tuhu-tuhu penandai kami karena kamu. Mabai kami geluh berbuah ibas kelem atendu. Pasu-pasundu ajarindu kami Tuhan. Gelah kesandu si badia tetap mempersingeti kami. Gelah ngasuk kami nilahi si jahat. Terpuji kam Tuhan arah geluk kami. Erkuasa kam Bapa, ibas kami dalankan pedah-pedah du. Sebab re kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, radukan krina kalak Kristen, ibas krina ingan ras paksa, idoni enda, ninta dage ras-ras. Aku te man di bata Bapa, sila resibar kuasana, sina palangit rasdoni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si muda-muda nari, si so keliaman, tergelar si Maria. Si ngenanami kini serang, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipaguken ku kayu persila, mate jenari ikuburkan. Nusur kudoni kematen, pataluarikan ngokeke ibas si mate nari. Nangki ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata Bapa, sila arsibar kuasana. Cinari rehme ia pagi, ngeranakan singgeluh rasi enggo mati. Aku te man kesah si badia, janah lit sada gereja si badia. Persadang kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kerina kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta man Tuhan. Rikut ras pengakun keriahan ukurta bagi si iakuken Raja Daud ibas Kronika 20 siwa ayat 10 pitu nina. Kuteh maka kam si nguji pusu peraten dengan meriah ia kapndu ras bangsa si artutus ate. Ibas pusu peraten si bersih ras bujur. Meriah ukurku merekenca enda krina man bandu. Janaku idah kuga bangsandu. Singgo pulung ijenda alu meriah ukur baba persembahan man bandu. Tupung si pepulung persembahan ta, mari ras kita rendeng muji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 420 ayat si pemenang. Marilah kita sada ibas pertoton ertoto kita.
aloken kamlah o Tuhan dengan pasu-pasundu, persembahan pengatakan bujur singgoi persembahkan kami. Ajari kami Tuhan guna mereken si mahulina, guna ngusih kai singgo ilako kendu mereken si mahulina ibas geluk kami. Ibas paksa enda Tuhan ertoto kami man bandu, nandangi kerina ngawan di perpulungendu, menaken anak kami si kitik dengar seku orang tua kami saitun. Bagepe man kerina anak-anak kami si sekolah, si kuliah, singgo erdahin, si tading ras orang tua, bagepe si daw sirang ras orang tua, singgo erjabu, bagepe si lengar jabu, singgo ibreken kam tua, bagepe si sangana ni may tua, si rehna ibas kam nari. Orang tua kami sila naikuh jabuna, bagepe si kuh denga jabuna. Kam Tuhan si masu-masu kerina ngawani perpulungandu. Bagepe kerina dahin si idahi kena ibas profesina sir bage-bage. Melala caradu Tuhan memelihara ngawani perpulungandu. Gelar kecukupan kegeluhan na. Sebab tangkas ngeman bandu karena kecibal kami arkiteken pandemi COVID-19 ena. Bagepe ngawan perpulungandu si ulang tahun ketubuhan. Rikut perasir ulang tahun perjabun. Man bandu Tuhan ia iendeskan kami. Gelah malam mati nang riah rusurukurna ibas penampatmu. Bagepe anak-anak dusinahkan persembahan tanda riah ukur. Persembahan janji iman bagepe persepuluhan. Rikut ras kerina persembahan sini isahkan perpulungan du. Kerina ay tama pujin man gelar Tuhan. Rembarna berita si meriah iberitakan. Rebuena dahin kekelengan ilakaukan. Reteguhna persadaan irakut. Bagepe ertoto kami karena anak-anak nu si sakit, silih ibas proses pemulihan kesehatan. Kekelengan kami nande Romaika, Sintia Berupurba, Biring Lydia, si sangana iok nama i rumah sakit Elizabeth. Bagepe nande Perdinan, Rikut Peras Bapa Mary, Sebayang, bagepe kekelengan kami nande Ruan Epin. Kerina anak-anak nu si sakit, Tuhan si masu-masu, gelah pulih sempurna kerina kesehatan anak kekelengan du enda. Bagepe rencana gereja du, gunanahken pengapul ibas wari Sabtu enda. Enda pe pedahun du alang abad ibas perpulungan jabu-jabu sektor telu. Bagepe kekelengan kami nande Jenny, bagepe keluarga Bapak Abriendi. Gelah tuhu-tuhu Tuhan, keluarga enda petrapul ibas penampat du. Bagepe aksi pelayanan kekelengan, si ilakoken permata, si ilakoken ibas tanggal 14 Juni, pedahun du krina alang abad. Bagepe krina rencana-rencana si mekuli, singgo irencanakan ibas gerejandu, enda pe Tuhan si masu-masu, ijai bahan merapat BPMR, bagepe pengurus Muria Permata Ras KKR. Tuhan si pedau alang abad, gelah kerina program si irencanakan ibas gereja lupe, tama pujian man kemuliaan gelar Tuhan. Iendeskan kami pemodramen, kelasis, runggun, pandita pertua diaken ras emeritus, pengurus PJJ bagepe pengurus kategorial, gelah tetap kerina dahiken dahin pelayanan, bagi singgo iampe kenduman pana. O Bapa si mada kuasa, kerina anak-anak nu ibas kegeluhan na ibas pendahin na, kam si jaga ia, kam si berikan pasu-pasundu, gelah kecukupan ia kerina. O Tuhan, alami dosalah dosa kami, gelah mentunggung kami mindoman bandu, dengan pertoton kami PR kuasa, erkiteken kesah du si badia si ngajari kami. Gelah min pandemi COVID-19 enda, ban si pe Tuhan, lampas nadi, erkiti-kiteken kam si kuasa, guna banci nampati kerina anak-anak du, mereken pemetah manbana, gelah banci pedatken vaksin entah pe tambar, entah pe cara si paling ampuh untuk mengatasi pandemi COVID-19 enda. Tangkas ngiman bandu Tuhan aktivitas kami, melala kelabanci ilakaukan, erkiteken situasi enda. Ema kami do kami man bandu pe, gelah kami tetap si masu-masu Presiden kami Joko Widodo.
rikut ras krina anak-anak ndu, singgo ibrendu kesempatan ras pemerintah, erdahin ibas pemerintahan, guna ngaturkan perdalanan negara kami enda, gelah krina pemimpin-pemimpin negara, bagai peseh ku daerah enda, banci tetap melakukan krina program guna kesejahteraan rakyat Indonesia. Gelah krina anjuran pimpinan pusat nari seku daerah pe banci maba kesejahteraan ketentraman man rakyat, stabil ras aman negara kami, arkiteken ibrendu pasu-pasundu man krina aparat negara kami. Bagai pe man krina tim medis o Tuhan, tangka si meman bandu karena perbeben na i tengah-tengah jabu. Bagai pemindo kami gelah berendu menjua-jua daging kulana, gelah ia pengasut menangani krina pasien COVID-19. Bagai pe anak-anak mesti sakit di rumah sakit, si berbagai-bagai penyakitna, mekuah hati Tuhan, dudurkan tandu si melias guna ngangkatkan krina penyakitna. Bujur Tuhan, arkiteken anak-anak kami pengukangi ikuti ujian semester. Cana anak kami si kuliah pesangana mempersiapkan diri guna ngikuti ujian semester. Manbana pe simpar pasu-pasundu. Tetap itu token kami pe, gelah krina kami ipasu-pasundu, gelah ngasup datken sura-sura ras peratendu bas kegeluhan kami. Terpuji kam Tuhan arah geluh kami, pasu-pasundu kami krina anak-anak du, gelah tetap ngarapkan pengampat ibas kamnari. Sebab kami ngendeskan geluh kami, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, simada kegeluhan kami. Amin. Perpadanan man di bata. Di bata me si mereken kegeluhan. Jenari Ibrena kegeluhan simbaru man bandu, arah Yesus Kristus. Jana tetap ipelimbaruina gegehndu, arah kesah si badia. Guna mempeteguhi perpadanan taman di bata, mari ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 322 ayat si pemana. Mariras kita tertoto bagi sini iajari Tuhan Yesus ninta nageras-ras. O Bapa kami sini surga, gelardu ipebadiamin, rahlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilatnan. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin.
berelah perukuran ras kini tekendu ipelimbarui di bata. Alu bagai ngasuk ka menjagai dirindu, bagai penjagai persadandu ras perpulungan na ibas keleng ate. Guna si aloken kamlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Kemalaman ate sirehna ibas di bata nari, sila terukuri manusia, elah singarak-ngarak kegeluhendu, terpalaskan persadandu ras Kristus Yesus. Amin. Salam damai sejahtera, hamba terima perpulungan Tuhan, kebaktin mingguntang bodong. Jumpa kita ibas kebaktin minggunta ibas minggu si re. Tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti aturan kesehatan, bagaimana aturan sehingga diaturkan di tengah-tengah gereja. Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Berjuang-juang.